Hello guys, good morning. Si Maayong buntag Dodong. Maayong buntag. Asa gikan si Dodong? Akong balay. Sa imong balay. Bunsa mo dito? Wala. Drawing. Nag-drawing ka? Oh. Asa day imong mama? Natulog. Natulog. Oh. Unsa gitudlo nako? Unsa man ang ko? Upo. Gusto ka masuko ko? Hindi. Unsay dapat ito bag? Opo. Opo. Pahinayi sa ang TV Jojo please. Nagunsa si Papa nimo? Asa si Papa? Natulog pa. Kay nag-study sila gabi no. Ikan mo nag-meeting gabi no. Oh. Opo. Nakakarami ka no. Unsay gitudlo ni Tita always say? Opo. Yes. Po. Po. Opo and yes po. Dili mag-forget ana, nakasabot. Opo. I love you. Love you too. Bye. Bye.